القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा। बेहतरीन अंदाज में अल्लाह के कुरान के जैसे मोती परोए जा रहे हैं। माशाअल्लाह, समा बांध दिया दोनों कुर्रा ने, दोनों उस्ताज़ा ने।